अच्छा आपण गोटे प्रॉब्लम जानी थे ये कि नहीं मु जाननी किंतु गोटे प्रॉब्लम चली ये समस्ते आमर हाकिमपेट मंदिर को जाऊे एटी सब तो अच्छा किंतु ब्राह्मण मानकर बहुत प्रॉब्लम एटी दी तीन टा ब्राह्मण अच्छा सब बैंक रे काम कर मालू मंगल चंडी बैंक रे आसिकी तो प्रॉब्लम कौन होची सिलेक्शन करते बोलो मंदिर को आ एपटे प्रॉब्लम सेति पई हमर आईपीएस इंडियन पुजारी सिलेक्शन बोर्ड गोटे डिसीजन कला जे गोटे ब्राह्मण को एटी परमानेंट हाकिमपेट रे पोस्टिंग करैबा सिलेक्शन इस्तार दिया आइतिला आज तार इंटरव्यू बड़ भाई माने टिके सहाय्य करिवे सिलेक्शन होई जाउ जमते नले मो पिला छ मले तो हमर आईपीएस रो चेयरमैन तारा प्रसाद रथ बाबू आउछंती हमर इंटरव्यू नेबे आज पुजारी मानक पई सर नमस्ते ओळी की सर नमस्कार नमस्कार रिलैक्स रिलैक्स आपण कोन पुजारी पई आछंती इंटरव्यू देबा पई आज्ञा 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 ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स सर बसंत सर अच्छा आपण जदी इंटरव्यू पई आछंती सर आपनकर नाम कोन मो ना बीपी 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 माने एक तो पिला दिन डाक्टर बाळंग पिला पछरे मो नाटा लिखि देले भूस पंडित भूस पंडितम भूषा पंडित एटा भूस पंडित कर दी भूषा भलो घडा आज्ञा आउ आपनकर स्पाउन कर ना कोन सर को पाउच पानी पाउच पानी पाउच अरे पाउच पाउच नुह स्पाउस स्पाउस माने आपनकर श्रीमती ओ बीपी सी भी बीपी माने माने मो स्त्री नाटा होची बुलबुल परिसर बीपी ओ केडे सुंदर नाटा हैची सर आपनकर गां ना कोन गाना बीपी अरे पुणी बीपी बालीपड़ा बालीपड़ा हां अरे बहुत बढ़िया तले पोस्ट पोस्ट बीपी मुंड पागल हो जो पिलाउची हां बेलपहाड़ बीपी बेलपहाड़ पुलिस स्टेशन बीपी सी भी बीपी सर बालियापाड़ आउ जिला जिला बीपी बरहमपुर हम अरे जिला भी बीपी आपनकर आज्ञा तो आपण जतले आसीचंदी पुजारी सिलेक्शन पई जी जी आपनर किछि ज्ञान तो थिबो अरे ज्ञानी महाज्ञानी अति ज्ञानी गंडू से जल मात्रे सरफरी ज्ञान दिखाता है ए श्लोकटा हम जानि छी ना कोन बाहागर किछि जानि छ बाहागर केम कर आज्ञा पुओ बाहागर झियो बाहागर बरणमाला बाहागर भगई नेबा बाहागर लुचाचोरा बाहागर बुढ़ा बाहागर बुढ़ी बाहागर कुकुर बाहागर बिलई बाहागर से लिव इन रिलेशन आ स्वामी थाउ थाउ स्त्री राके आ गुटे सागरे कहार अफेयर स्त्री थाउ थाउ सबीर आ कोन सब मते जणा सबपुर माने एकदम माने ता श्लोक फोक सब किछि माने जानि छी आ तुम तो बहुत धुरंधर छ लागु छ बाहागर पई सर खाली सिलेक्शन आउ कोन अछि बाहागर पर आउ कोन जानि छ बाहागर पर मु जानि सर भूत छड़ेबा चिरगुणी छड़ेबा मशाणी चंडी छड़ेबा आउ जो आसिकी से नजर लगे दियंती नजर छड़ेबा सब जानि सर एमती होम यज्ञ दशकर्म 11 कर्म आउ से मशाणी चंडी साधना आउ केते प्रकार कोन सब जानि सर आ कोठी कोन कर्मकांड सब करछ ओहो आज्ञा उत्कलिकार सब केते गां बहुत गां अछि सब गां बुली छी किंतु रेल नगर कॉलोनी भलिया गोटे कॉलोनी मु देखि नहीं आपण माने जानि थेबे से कॉलोनी के एबे खाली लोक उजुड़ी पड़छ खाली घर ऊपर घर किंतु से गार जो दीदी माने अछंती ना से माने श्रद्धार कोन डाकंती मते भाई ना आहा की श्रद्धा से डाके भाई ना ओहो मु तो प्रेम रे गदगद होई जा माने श्रद्धा रे गदगद होई जाऊ जेते बेले आसिले हाँ चकुड़ी पिठा मत खुआई दिखती चकुड़ी सांगे टेड़ाई गुड़ मिले 5टा जगह 7टा चकुड़ी सारे खाई दिए मु तेणु एठी कौन है जो गलीर जो सब ये टोका गुरा नुगुड़ा टोका गुरा आम ओडिया नुगुड़ा टोका गुरा आ कुआड देखी देइतिले कहले चकुड़ी खिया पंडा सारे मुटे तांको विषय कुए हां हां जरूर कुआ अरे चकुड़ी खिया पंडा मु चकुड़ी खिया पंडा मु चकुड़ी खिया पंडा खाइबाकू मते भारी भल लागे
ଚକୁଳି ଆଉ ମଣ୍ଡା ଚକୁଳି ଖିଆ ପଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭାରି ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଗଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିବି ଆମ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି କର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତମ ଦୁଆରକୁ ଗଲେ ତମ ଦୁଆରକୁ ଗଲେ ମତେ କଣ ଦବ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ କଦଳୀ ଦବ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଦବ ପାଚିଲା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଚକୁଳି ଖିଆ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଚକୁଳି ଖିଆ ପଣ୍ଡା ସାରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ମତେ ନଦେଲେ ତାକୁ କଣ ଦେବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବି କହୁଣିଆ ଖୁନ୍ଦା ଚକୁଳି ଖିଆ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଚକୁଳି ଖିଆ ପଣ୍ଡା ଏଇଥିରେ ତମ ଯାହା ଦବ। ହଉ 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 ହେଲା ଆଉ ଭଜନ କିଛି ଜାଣିଛ? ଓହୋ ଭଜନର ଉସ୍ତାଦ ହଁ ଉସ୍ତାଦ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ନା ନା ମୁଁ ଭଜନ ଶୁଣେଇବି ନାହିଁ ଭଜନ ବୋଲିଲା ବେଳେ କେହି ମୋ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଜନ ଏଠି ଭଜନ ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ଉତ୍କଳିକା ବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଳାପ ଶୁଣେଇବି। ବିଳାପ? ବିଳାପ କଣ ଶୁଣେଇଲେ? ସେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାମବନବାସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ପାଟି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ଥୋବରା ହେଇଗଲା ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇବି ରାମ ଚାଲିଗଲେ ମୃଗ ମାଂସ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳିକାର ଯୋଉ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାସି ମାଂସ କିଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଶ୍ରୀମାନେ ବିଳାପ କଲେ ହେ ମୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ ମୋ ବିନି ନାନୀ ମୋ କୁନି ନାନୀ ମୋ ଇଏ ଗୋଲାପ ନାନୀ କାନ୍ତ ଗଲେ ଛେଳି କାନ୍ତ ଗଲେ ଖାସି ମାଂସ କିଣି ମୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ କହିବ ମୋ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି ବେଡ଼ି କରି ମୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ ମୋ ଗୋଲାପ ନାନୀ କହିବ ମୋ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଛାଡ଼ଟାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି ବ୍ଲାଉଜ କରି ମୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ ମୋ ଗୋଲାପ ନାନୀ ମୋ ବିନି ନାନୀ ମୋ କୁନି ନାନୀ କହିବ ମୋ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବେ ସିଂହ ଦିଟାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି ଲକେଟ କରି ମୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଇଏ ତ ଗଲା ହଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ? ଓହୋ ସାମାନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଅକ୍ଷର ଏକଟା ରନ୍ ମୁଡୁ ନାଲୁ ହଁ 4 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଜରେ ହେଲେ ଜଳକା ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପାଉଁପଟି ପଡନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଉଠିଥିବ ଏମିତି ଉଠିଥିବ ଜଳକା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଗରେ ହେଲା ଗାଲୁଆ ମହାଗାଲୁଆ ଆପଣ ଯେତେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ବୋଲି ଶୁଣିବନି ତମେ ମରିଯିବ ବସେ ସେ ଗାଲୁଆ ଶୁଣିବନି ନରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ମହାନାଳୁଆ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟାଇ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେ ଏମିତି ଉଠିଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଁ ସାର୍ ଏମିତି ଉଠିଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲାନା ସଖୀ ନାଳୁଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି ମିଲାନା ସଖୀ ନାଳୁଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି ନାଳୁଆ ଆଖିରେ ଆଖି ତୋ ଆଖିରେ ମିଶି ଗଲେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁ ଠକି ମିଳାନା ସଖୀ ନାଳୁଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି ମିଳାନା ସଖୀ ନାଳୁଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି আচ্ছা থরে থাড়ুয়া থাড়ুয়া জানিছেন তো এ বড় পেট মু সে কহুন প্রেগনেন্ট লেডি বড় পেট মানে এতে বড় পেট ষাঠিয়া পৌটি খাই দেইকি শোই পড়িব মা লক্ষ্মী কি কহিব মো গোড়টি ঘষ আপন মানে কি করନ୍ତି কি হজব্যান্ড খাই কে শোই পড় মু গোড় ঘষি বলি গোড় সবু বেলে ঘষিবে বহুত শুভ মিলিব হেলা এটা বাকি হইগলা ହଉ ହଉ ତମର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ପଡିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମଟା ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କାହିଁକି ହେଲା ତାଙ୍କର ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନୁହଁ ତା
ତା ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହେଲା? ହଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଏଥିରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ। ଆରେ ସାରେ ଆମର ତ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ ନେଇକି ସିଧା ବାହାଇ ପଇଲେ। ଲୁଚା ଛୋରା ଯାହା ବି ହଉଛି ବାହାଇଲେ ପଇଲେ ବାହା ହେଇ ସାରିକି ଆଉ କଣ ରାତିରେ ଟେଳାଏ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ବଡ ଦେଉଳ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା, ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ଏଇ କର ବାବୁ ରହିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ବାବୁ ରହିଲେ, ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ରହିଲେ, ଆମର ଅମିତାଭ ରୟ ବଚ୍ଚନ ବି ରହିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରଠି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହେଇ ତମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲେଣି, ନାଥ ଜାଗ, ନାଥ ଜାଗ, ନାଥ ଜାଗ। ଏଙ୍କୁ ଶୁଭିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ କୁଆଡୁ ପାଠ ଆଣିଲ? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି। ତମର ଜ୍ଞାନର କମି ଅଛି। ତମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ହୁଅ। ମତେ ଲାଗୁନି ତମେ ହାକିମ ପେଟର ପୂଜାରୀ ହବ। ଛୁଆ ପିଲା ମରିଯିବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ନାଇଁ ସାରେ ସିଏ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଚେୟାର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସେ ଚେୟାର ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାରେ ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ସମୟ ଦିଆହବ। ଆଉ ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ପୁରାଣ ପଢିକିରି ଆସିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୂଜାରୀଙ୍କର ସର୍ଟେଜ ଅଛି। କାଲି ଗୁରୁବାର, କାଲି ପୂଜା ପାଇଁ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି। ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ହାକିମପେଟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅ। ତମର ନାମ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ସାର୍ କାଲିଠୁ ମୋର ଜଏନିଂ ଲେଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଡନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।